अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मेरी सालगिरह का दिन था। मैं बहुत खुश थी, पूरी तरह तैयार भी थी। ये मेरी 15वीं सालगिरह थी और अब्बा ने काफ़ी धूमधाम से मनाने के इंतज़ामात कर रखे थे। मैंने अपनी सारी स्कूल की सहेलियों को बुलाया था, कुछ खानदान वालों को भी दावत दी गई थी और साथ ही अब्बा ने अपने जिगरी यार जमील अंकल को भी बुलाया था। हमेशा की तरह जमील अंकल मेरे लिए तोहफा लेकर मुस्कुराते हुए आए थे और साथ ही चॉकलेट्स भी लाए थे। वो हमेशा से ही मेरे लिए ढेर सारे तोहफ़े और चॉकलेट्स लेकर आते थे। वो काफ़ी पैसे वाले थे, इसीलिए उन्होंने हमेशा ही मुझे महंगे तोहफे दिए थे और हर मौके पर मैं उनके तोहफ़ों का इंतज़ार करती थी। लेकिन इस बार जब जमील अंकल मेरी सालगिरह के लिए हमारे घर में दाखिल हुए, तो मेरी नज़र एकदम से ही उन पर ठहर गई। ये जवानी का असर था या फिर मेरी निगाहों की तवज्जो कि पहली बार मैंने जमील अंकल को बगौर देखा था और बस देखती ही चली गई थी। मेरी सहेली शाजिया जो मेरे बराबर में बैठी थी, आहिस्ता से कहने लगी, ये आदमी कौन है? इसके बाजू तो देखो, ऐसा लगता है जैसे जिम करता हो। शाजिया की बात पर मैंने और भी गौर से जमील अंकल के सीने और बाजू की तरफ देखा और मुझे एहसास हुआ कि वाकई ही वो शायद जिम जाते हैं, वरना 60 साल की उम्र में एक मर्द का इतना ताकतवर और तवाना होना आम बात तो थी नहीं। जमील अंकल कहीं से भी 60 साल के नज़र नहीं आते थे। उनका क्लीन शेव चेहरा, गोरी चिट्टी रंगत और नीली आंखें उन्हें सबसे मुख्तलिफ बनाती थीं। शाजिया कोहनी मारकर कहने लगी, यार ये तो बुढ़ापे में इतने हैंडसम हैं, जवानी में कैसे होंगे? शाजिया की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी और माजी के चंद लम्हे मुझे याद आने लगे। वाकई ही जमील अंकल अपनी जवानी में इससे भी ज़्यादा गज़ब ढाते थे, लेकिन बुढ़ापे में उनकी शख्सियत में एक ग्रेस भी शामिल हो चुकी थी, जिसकी वजह से शायद मेरी निगाहें उनसे चिपक कर ही रह गई थीं। इससे पहले कि मैं मज़ीद इनका जायज़ा लेती, अम्मा की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। कहने लगी, दुआ जल्दी से केक काटो, सब मेहमान आ गए हैं, खाने का इंतज़ाम भी करना है। अम्मा की बात पर मैंने मुस्कुराते हुए केक पर छुरी फेरी और सब ने तालियां बजाईं। फिर जमील अंकल मेरे करीब आए और उन्होंने अपना तोहफा मेरे आगे किया, जिसमें सोने की बालियां जगमगा रही थीं। इतनी महंगी और कीमती बालियां देखकर मेरी आंखें चमक उठी थीं। साथ ही मेरी सहेलियां भी हैरान रह गईं कि मेरे अब्बा के दोस्त ने मुझे इतना महंगा तोहफा दिया है। मैंने जमील अंकल का दिल से शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया और कहने लगे कि तुम इन बालियों से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर चमक आ गई। मैं जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और ऐसे में जब मैं अपनी ज़ात के लिए किसी मर्द के मुंह से ऐसे जुमले सुनती तो मुझे खुशगवार सा एहसास होता। मैंने जमील अंकल का शुक्रिया अदा किया और फिर सब मेहमानों के लिए खाना लगा दिया गया। कुछ देर बाद ही सारे मेहमान चले गए, लेकिन जमील अंकल अब्बा के साथ ड्राइंग रूम में बैठे रह गए। वो अक्सर ही देर रात तक हमारे घर रुक जाया करते थे। अब्बा ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगे, बेटी मेरे और जमील के लिए चाय बनाकर ले आओ। मैं जो बहुत ज़्यादा थक गई थी, जमील अंकल के नाम पर जल्दी से बावर्ची खाने में चली गई और चाय चढ़ा दी। अगर किसी और मौका पर अब्बा मुझे चाय बनाने के लिए कहते तो मैं फ़ौरन मना कर देती, लेकिन जमील अंकल के लिए मैं कभी इनकार ना करती थी। शायद ये उनका मोहब्बत भरा रवैया था या उनकी ज़ात में ऐसी कशिश थी कि मैं खुद ब खुद उनकी तरफ खिंचती चली जा रही थी। पिछले कुछ अरसे से तो मैं बहुत ही ज़्यादा जमील अंकल की गर्विदा हो गई थी और आज मैंने जिस तरह से उनकी खूबसूरती को महसूस किया था, मेरे दिल में इन्हें बार बार देखने के लिए बेचैनी बढ़ती ही चली गई थी। मैं चाय बनाकर जमील अंकल और अब्बा के पास पहुंची तो वहीं बैठ गई और जमील अंकल से बातें करने लगी। जमील अंकल मुझसे कहने लगे कि अब तो 10वीं जमात पास कर ली है, अब बताओ आगे क्या पढ़ोगी? और मैं यूं ही उनके साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। जमील अंकल मुझे मुख्तलिफ मशवरे देने लगे, जबकि मेरी निगाहें तो उनके बाजुओं और सीने से ही चिपक कर रह गई थी। फिर मैंने एक नज़र अपने बाबा पर डाली।
मेरे अब्बा का बड़ा सा पेट निकला हुआ था। चेहरा बहुत ही ज़्यादा थका मांदा नज़र आता था। शायद ये हमारे घरेलू हालात थे, जिसकी वजह से अब्बा ने कभी खुद पर तवज्जो नहीं दी थी। वो हर वक़्त हमारी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए काम काज में लगे रहते, जबकि जमील अंकल का अच्छा खासा कारोबार था। उनके 2 बेटे थे और दोनों ही बैरून मुल्क में तालीम हासिल कर रहे थे। उनके पास बड़ा सा बंगला और गाड़ी थी। गर्ज़ ये कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से वो खुद पर भी तवज्जो देते थे और शायद जिम वगैरह भी जाते थे। रात 1 बजे तक मैं अब्बा और जमील अंकल के साथ ही बैठी रही और फिर जब कमरे में आई तो बिस्तर पर रखे बाकी के तोहफे खोल दिए। सब ने ही मुझे बहुत कुछ दिया था, लेकिन मेरे हाथ में बस वो सोने की बालियां रह गई थी। काफ़ी देर तक मैं उनको देखती रही और फिर अपने कानों में डालकर गुनगुनाने लगी, अगर जमील अंकल जैसा कोई शख्स मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो मेरी ज़िंदगी किस कदर खूबसूरत हो जाए। ये ख्याल आते ही मैं पूरी तरह से शर्मा गई और आईने में अपने दिन बदन निखरते हुस्न को देखने लगी। अपनी इस जवानी और हुस्न के साथ तो मैं किसी को भी अपना आशिक बना सकती थी। बस यही ख्याल मेरे जहन में घर कर गया था और मेरा सारा ध्यान जमील अंकल की तरफ अटक कर रह गया था। अगले दिन मैं यूं ही फारिग बैठी हुई थी तो मैंने अम्मा से कहा कि मैं शाजिया की तरफ चली जाऊं। अम्मा ने इनकार ना किया, क्योंकि शाजिया का घर करीब ही था और 10वीं के इम्तिहानात से मैं फारिग हो चुकी थी। इसीलिए मैं जल्दी से दुपट्टा गले में डाले, चप्पल पहने शाजिया के घर के लिए निकल गई। लेकिन गली के कोने पर पहुंचकर मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो हमारी गली के कुछ लड़के थे जो कोने पर खड़े थे और अब मुझे देखकर मेरी शान में अजीबो-गरीब लाइनें कह रहे थे। इससे पहले कि मैं उन्हें कोई जवाब देती, जमील अंकल वहां पहुंच गए। शायद वो हमारे ही घर आ रहे थे। उन्होंने भी वो जुमले सब सुन लिए थे। जमील अंकल ने अपनी गाड़ी मेरे पास रोकी और खुद गाड़ी से उतर गए और ना जाने उन लड़कों के करीब जाकर क्या कहा कि देखते ही देखते वो सब यहाँ वहाँ हो गए। फिर जमील अंकल अपनी गाड़ी के पास आए और इशारे से मुझे बैठने का कहा। मैं तो जैसे उनके एक ही इशारे की मुंतजिर थी। जल्दी से उनकी गाड़ी में बैठ गई। जमील अंकल ने नाराज़गी से मुझे देखा और कहने लगे, ये तुम शाम के वक्त इस हुलिये में कहाँ जा रही हो? उनकी नज़र मेरे सरापे पर थी। मैंने एक नज़र खुद पर डाली। दुपट्टा गले में एक तरफ झूल रहा था, बालों की ऊंची पोनी बनी हुई थी और मैं पूरी तरह मेकअप से आरास्ता थी। जमील अंकल की बात पर मैं एक लम्हे को शर्मिंदा हुई और कहा कि मैं शाजिया की तरफ जा रही थी। वो कहने लगे, देखो दुआ, अब तुम बड़ी हो गई हो, लड़कियों को घर से इस तरह नहीं निकलना चाहिए। बताओ, कहाँ है शाजिया का घर? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और वापसी पर भी मैं ही तुम्हें ले लूँगा। तुम मुझे कॉल कर देना। नरमी से मुझे समझाते हुए उन्होंने मुझे शाजिया के दरवाजे तक छोड़ दिया और फिर खुद वापसी के लिए पलट गए, जबकि मैं उन्हें जाता देखती रह गई। फिर मैं शाजिया के घर में दाखिल हुई तो वो हैरत से पूछने लगी, गाड़ी की आवाज़ आई थी, तुम क्या गाड़ी में आई हो? तब मैंने उसे सारी बात बता दी। वो ये सुनकर बड़ी खुश हुई और मुझे छेड़ने लगी, कहने लगी, तुम्हारे बड़े मज़े हैं। एक गली पार दोस्त के घर आने के लिए तुम्हें तो गाड़ी में लिफ्ट मिल गई, जबकि हमें कोई पूछता तक नहीं है। शाजिया की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुई और कहा, पागल तो नहीं हो गई हो? वो मेरे अब्बा के दोस्त हैं, 60 साल के बूढ़े आदमी हैं। कुछ तो सोच समझ कर बात किया करो। मेरी बात पर शाजिया जोर से हंसी और कहने लगी, 60 साल के हैं मगर लगते नहीं हैं। ये अकेले मर्द हैं, ना बीवी है ना बच्चे यहाँ हैं। ऐसे आदमी अपनी तन्हाई से परेशान होते हैं। अच्छी तरह सोच लो, खूब पैसे वाले हैं जमील अंकल। अगर तुम्हारे हो गए तो तुम्हारी तो जिंदगी संवर जाएगी। मेरी दोस्त शाजिया ने ये बात अज़राहे मजाक कही थी, लेकिन मेरे दिल के जज्बात बदलने लगे थे। उसकी बात पर हंसने या उसे डांटने की बजाय मैंने खामोशी इख्तियार की थी, क्योंकि ये सच था कि जमील अंकल वाकई ही अपनी बीवी की वफ़ात के बाद से बिल्कुल तन्हा थे और इनकी बीवी की वफ़ात को भी अब तकरीबन 15 बरस होने को थे। दोनों बेटे परदेस काट रहे थे और वो यहाँ तन्हा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब ही वो अपना ज़्यादातर वक्त मेरे अब्बा के साथ हमारे ड्राइंग रूम में ही गुजार दिया करते थे। अगर सच में जमील अंकल जैसे खूब रूह और लहीम शहीम मर्द मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते
تو میری زندگی ہی سنور جاتی۔ پھر انہیں دیکھ کر میرا دل جس طرح دھڑکنے لگا تھا، بات واقعی ہی کچھ اور تھی۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر شازیہ نے مجھے ہلایا اور کہنے لگی، کہاں کھو گئی ہو؟ شازیہ نے مجھے ہلایا اور کہنے لگی، کہاں کھو گئی ہو؟ لگتا ہے جمیل انکل کے خیالوں میں ابھی سے گم ہو گئی ہو۔ اس نے پھر ہنستے ہوئے مجھے تنگ کیا تھا، اور اس بار میں جان بوجھ کر مسکرا دی تھی تاکہ وہ میری غائب دماغی کو محسوس نہ کر سکے۔ کچھ دیر شازیہ کے ساتھ گزار کر میں نے جمیل انکل کو واپسی کے لیے کال کی اور وہ خود ہی مجھے لینے کے لیے چلے آئے، اور پھر انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور پوچھنے لگے، آئس کریم کھاؤ گی کیا؟ میں بھلا کیوں انکار کرتی؟ اسی لیے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور وہ مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے گئے۔ جمیل انکل نے آئس کریم کھلانے کے بعد مجھے تھوڑی بہت خریداری بھی کروائی تھی، جو بہت ہی مہنگی تھی اور ان کی پسند کی تھی، اور پھر جب وہ مجھے گھر چھوڑنے کے لیے آئے تب میں نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی، مگر وہ کہنے لگے کہ میں اب گھر جاؤں گا، کافی دیر ہو گئی ہے، تم بھی آرام کرو۔ جمیل انکل نے اماں کو بتا دیا تھا کہ وہ مجھے گھمانے پھرانے کے لیے لے کر جائیں گے، اسی لیے اماں نے مجھے دیکھ کر کچھ نہ کہا، البتہ میرے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگز دیکھ کر اماں نے غصے کا اظہار کیا کہ تمہیں جمیل انکل سے اتنے مہنگے کپڑے وغیرہ گفٹ نہیں لینے چاہیے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ جمیل انکل نے سب کچھ زبردستی مجھے دلوایا ہے۔ میری بات سن کر اماں چپ ہو گئیں، اور پھر میں نے وہ سارے کپڑے پہن پہن کر دیکھے، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک اور خوبصورت تھے۔ 2 دن بعد ابا کہنے لگے کہ میں نے جمیل کو کھانے پر بلوایا ہے، اس کا مچھلی کھانے کا بہت دل چاہ رہا تھا، میں مچھلی لا دوں گا، تم دونوں ماں بیٹی مل کر اہتمام کر لینا۔ ابا یہ کہہ کر چلے گئے۔ اماں گھر کے کاموں میں لگ گئیں، اور میں نے جلدی سے جمیل انکل کا دلایا ہوا ایک خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا نکال کر استری کیا اور نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ اماں کسی کام سے کمرے میں آئیں تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئیں، کہنے لگی، تم کہاں جا رہی ہو جو اتنا سج دھج کر بیٹھ گئی ہو؟ تمہیں تو میرے ساتھ باورچی خانے میں مدد کروانی ہے نا، تمہارے ابا تمہارے لیے رشتے دیکھ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ اب تم گھرداری سیکھ لو۔ اماں کی بات سن کر میں ایک دم ہی حیران رہ گئی اور کہا، اماں ابھی تو میں نے 10ویں جماعت پاس کی ہے اور آپ لوگوں کو میری شادی کی پڑ گئی ہے۔ میں تو اس لیے تیار ہوئی تھی کہ جمیل انکل نے مجھے یہ جوڑا دلایا تھا، اور اگر وہ مجھے پہنا ہوا دیکھیں گے تو انہیں خوشی ہوگی۔ میری بات پر سر ہلاتے ہوئے اماں کہنے لگی، چلو باورچی خانے میں آ جاؤ، تیار ہو گئی ہو، لیکن کام تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ میں نے اماں سے بالکل بھی اختلاف نہ کیا اور جلدی سے باورچی خانے میں پہنچ گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد جمیل انکل آ گئے۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، تم تو اس جوڑے میں بہت ہی اچھی لگ رہی ہو۔ ان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ ان کی نظر میری جوانی اور خوبصورتی پر ٹھہر جائے، جس طرح میری نظر ان کے خوبصورت وجود پر چپک گئی تھی۔ جمیل انکل کو اماں کی بنائی ہوئی مچھلی بہت پسند آئی تھی۔ وہ بہت تعریف کرتے ہوئے کھانا کھانے لگے، اور میں بس چوری چپکے ان پر نظر جمائے انہیں ہی دیکھتی رہی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر انہیں حاصل کر لوں۔ ایک عجیب سی بے چینی اور تشنگی میرے وجود میں بھر گئی تھی۔ کافی دیر ہمارے گھر وقت گزارنے کے بعد جمیل انکل تو واپس چلے گئے تھے، لیکن جاتے جاتے میرا سکون بھی لے گئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ بس وہ میری آنکھوں کے سامنے رہیں اور میں انہیں دیکھتی ہی رہوں۔ میری دوست شازیہ کبھی میرے گھر آ جاتی تو میں کبھی اس کے گھر چلی جاتی۔ وہ جب بھی آتی تو جمیل انکل کا ذکر کرنا نہ بھولتی۔ نہ جانے وہ ایسے دانستہ طور پر کرتی تھی یا پھر غیر دانستہ طور پر ہی اس کے منہ سے جمیل انکل کا نام نکل جاتا تھا۔ جو بھی تھا، میرے دل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جذبات بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، اور پھر ایک دن اماں ابا کو کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑا۔ دراصل دوسرے شہر میں میری پھپھو کا گھر تھا اور وہاں کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی، اسی لیے ابا کہنے لگے کہ تم گھر کا خیال رکھنا، میں اور تمہاری اماں کل تک واپس لوٹ آئیں گے۔ اماں ابا نے مجھے خدا حافظ کہا اور بہت ساری نصیحتیں کیں اور چلے گئے،
उनके जाने के बाद मैं यूं ही घर में तन्हा बैठी थी। वक्त गुजरने का नाम नहीं ले रहा था कि इतने में दरवाजे की घंटी बजी। मैं दरवाजे पर गई तो सामने ही जमील अंकल खड़े थे। उन्हें देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैं दरवाज़ा खोलकर उन्हें ड्राइंग रूम में ले आई। वो सोफे पर बैठ गए और कहने लगे, क्या बात है, अब्बा नहीं हैं क्या घर पर? शाम के 5 बज रहे थे। इस वक्त अब्बा घर पर ही होते थे, इसीलिए जमील अंकल चले आए थे। शायद इस बार अब्बा जाने से पहले इन्हें बताना भूल गए थे। मैं उनके बराबर में ही बैठ गई और कहा, अम्मा अब्बा तो सखर गए हैं। पुप्पो के घर में कुछ इमरजेंसी हो गई थी। मेरी बात सुनकर जमील अंकल एकदम चौंक उठे। कहने लगे, अच्छा ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। शायद उन्हें अपना यहाँ तन्हा होना कुछ मुनासिब नहीं लगा था, इसीलिए वो फौरन खड़े हो गए। मगर मैंने मौका देखकर जमील अंकल का बाजू पकड़ लिया। अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो मौजूद हूँ ना, बैठ जाएं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। मैंने इंतहाई नरमी और मोहब्बत से कहा तो वो कहने लगे, नहीं दुआ, जब तुम्हारे अब्बा आ जाएंगे तो फिर मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीने के लिए आ जाऊंगा। इस वक्त तुम घर में अकेली हो, मेरा यहाँ होना मुनासिब नहीं। उन्होंने खुलकर सारी बात कही और फिर जाने के लिए कदम बढ़ाए तो मैंने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और उनके सीने के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार मजबूती से बांध लिया। मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ आप मत जाए ना, कुछ देर रुक जाएं। मैंने बहुत मासूमियत से उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर जमील अंकल ने मेरे बाजुओं से खुद को आज़ाद करवाया और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, अपनी सहेली की तरफ चली जाओ या उसे यहाँ बुला लो, मेरा यहाँ रुकना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उन्होंने फिर जाने के लिए कदम बढ़ाए। तब की बार मैंने पहले से भी ज़्यादा मजबूती से उन्हें पकड़ लिया और उनके सीने में समाये अपने जज्बात बयान करने लगी। मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ जमील अंकल, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं। आपको देखने के बाद मेरा अपने दिल पर काबू नहीं रहता, मुझे अपना लें, मैं सच में आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने उन्हें खींचकर सोफे पर बिठाया था और उनके बिल्कुल नज़दीक बैठते हुए बेताबी से अपने जज्बात उनके आगे बयान कर दिए थे, जिसे सुनने के बाद उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। वो एकदम ही गुस्सील लहजे में कहने लगे, दुआ, तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या कह रही हो तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन बेटी जैसी। उनकी बात पर मुझे एकदम ही गुस्सा आ गया। शायद जवानी का जोश था या अंदर की बेचैनी कि मैंने अपना दुपट्टा उतारकर एक तरफ फेंक दिया और कहा, क्या कमी है मुझ में जमील अंकल? मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल हूँ, फिर क्यों आप मुझ पर नज़र नहीं डालते? मैं आपको दुनिया की हर खुशी दे सकती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आप कितने सालों से तन्हा हैं, आपका दिल नहीं चाहता कि कोई आपकी तन्हाई बांटे? मैं अपनी मर्जी और अपनी खुशी से अपना आप आपके हवाले करने को तैयार हूँ, मुझे छोड़कर मत जाएं। बेताबी से मैं जमील अंकल के सीने से जा लगी तो वो एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। फिर उन्होंने मेरी कमर के गिर्द अपने बाजू लपेटे और मेरी कमर को सहलाने लगे। मेरे अंदर की बेचैनियों ने और भी शिद्दत इख्तियार की और मैं कसकर उनके सीने से चिमट गई। मगर अगले ही लम्हे उन्होंने मुझे खुद से दूर किया और कहने लगे, तुम मेरी बेटी जैसी हो दुआ, मैं नहीं चाहता कि तुम तन्हाई में कुछ भी उल्टा सीधा करो। मैं जानता हूँ कि तुम जवान हो रही हो और इस वक्त तुम्हारी कैफियत बदल रही हैं, तुम्हारा दिल अनजाने जज्बात का शिकार हो रहा है, लेकिन खुद को किसी भी गलती से बचाओ, वरना सारी ज़िंदगी तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम जैसी कच्ची उम्र की लड़कियां अक्सर जवानी में बहुत सी गलतियां कर देती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसी गलती करो। तुम बहुत प्यारी हो, खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी ही उम्र का कोई खूबसूरत नौजवान इस दुनिया में मौजूद होगा जो तुमसे मोहब्बत भी करेगा और तुम्हें कबूल भी करेगा, लेकिन मैं वो शख्स नहीं हूँ। मैं खुद अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाऊँगा, वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, मुझसे ज़्यादा जवान और ख़ूबसूरत है। मुझे यकीन है कि तुम उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी, लेकिन फ़िलहाल तुम किसी गलत रास्ते पर ना चलो।
جمیل انکل نے آہستگی سے خود کو مجھ سے دور کیا اور کہنے لگے، میں تمہیں ہرگز بھی جج نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس عمر میں اکثر ہی لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے میں اس وقت جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھلا کر تمہیں اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہوں۔ جمیل انکل کی بات سن کر میں ایک دم ہی چونک گئی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی تھی میں، اور وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے سمجھا رہے تھے کہ میں گناہ کا شکار ہو رہی ہوں اور مجھے اس سے بچنا چاہیے، اور شاید یہی وہ پل تھا جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ جمیل انکل ایک اچھے آدمی تھے، جنہوں نے میری تنہائی کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ ایک باپ کی طرح مجھے نصیحت کی تھی۔ میری غلط حرکت کو انہوں نے جج نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے سیدھا راستہ دکھا کر میری رہنمائی کی تھی، اور ساتھ ہی مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے راضی بھی تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے تو جمیل انکل نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، پریشان نہ ہو، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ اب تم اپنا خیال رکھنا، میں تمہارے ابا کے واپس آنے کے بعد آؤں گا تو ساتھ ہی اپنے بیٹے کا رشتہ بھی مانگ لوں گا۔ جلدی میرا بیٹا اپنی پڑھائی پوری کر کے واپس لوٹنے والا ہے، پھر میں خود تمہیں اپنی بہو بنا کر لے جاؤں گا۔ جمیل انکل نے مجھے دعائیں دی تھیں اور ہمارے گھر سے چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور خدا کے حضور آنسو بہانے لگی۔ میں ایک بہت بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی، ایک بہت بڑی غلطی جس کے بعد شاید مجھے ساری زندگی پچھتانا پڑتا، لیکن جمیل انکل نے اپنی اچھائی کی بدولت مجھے برباد ہونے سے بچا لیا تھا، اور وقت رہتے مجھے صحیح اور غلط سمجھا دیا تھا۔ یہ ایک دن میں نے بس آنسو بہا بہا کر گزارا تھا، ندامت کے آنسو، شرمندگی کے آنسو، معافی کے آنسو۔ میں اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ اگلی شام اماں ابا واپس لوٹ آئے تھے۔ پھپھو کو دل کا دورہ پڑا تھا، لیکن اب ان کی طبیعت بہتر تھی۔ ابا کے واپس آنے کے بعد جمیل انکل ابا سے ملنے کے لیے آئے تو ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیٹے حمزہ کا رشتہ میرے لیے ڈال دیا تھا۔ ابا جمیل انکل کو بہت پسند کرتے تھے، حمزہ کو بھی وہ ہمیشہ سے جانتے تھے، اسی لیے بنا وقت ضائع کیے ابا نے میری مرضی پوچھ کر میرا اور حمزہ کا رشتہ پکا کر دیا۔ جمیل انکل نے نہ مجھے ماضی کا کوئی تانا دیا اور نہ ہی کسی کے سامنے اس کمزور لمحے کا ذکر کیا، بلکہ جس طرح وہ مجھے بیٹی کہتے تھے اسی طرح بیٹی مان کر، بیٹی سمجھ کر انہوں نے مجھے 2 سال بعد میرے ہی گھر سے رخصت کروا لیا۔ آج میں ان کے گھر کی عزت ہوں، ان کی منہ بولی بیٹی ہوں اور ان کے بیٹے کی بیوی۔ میں نے جمیل انکل کے گھر کو بہت محبت سے اپنایا، ان کا بہت خیال رکھا، اور ساتھ ہی اپنے شوہر کے ساتھ بھی وفاداری کا تعلق قائم کیا۔ آج میں 20 سال کی ہونے والی ہوں۔ میرا ایک خوبصورت بیٹا ہے جو ہو بہو میرے شوہر جیسا ہے۔ کبھی کبھی میں ماضی میں پلٹ کر جھانکتی ہوں تو دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ اگر صحیح وقت پر جمیل انکل مجھے صحیح اور غلط کا فرق نہ سمجھاتے تو شاید میری پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ جمیل انکل ایک اچھے انسان تھے، جنہوں نے ہمیشہ میری مدد کی تھی اور عزت کے ساتھ مجھے اپنے گھر کی بہو بنایا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جمیل انکل نے کبھی اس کمزور لمحے کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا تھا، کبھی مجھے شرمندہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ ہر قدم پر انہوں نے میرا ساتھ نبھایا۔ میں آج کل کی کم عمر لڑکیوں سے بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی کسی وقت کسی کمزور لمحے میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ ہر مرد جمیل انکل جیسا مرد نہیں ہوتا۔ نوجوانی میں کی گئی ایک غلطی کسی بھی لڑکی کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اسی لیے سوچ سمجھ کر اپنے جذبات کو استعمال کریں، کسی اور کی باتوں میں آ کر یا پھر اپنے ہی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی کے آگے اپنی عزت کو یوں رسوا کرنے کے لیے پیش نہ کریں۔